اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس تھا تیسواں تھا نا یہ جی، اس کی تمرین ہم نے کل ایک تمرین کی تھی، آج دوسری تمرین ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری تمرین میں دیکھیے آپ کو باقاعدہ اعراب کے متعلق بتایا جائے گا اس میں کہ کسی چیز کا عربی میں اعراب کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ جیسے قرأت کتابا واحدا، کیا معنی ہوگا مولانا؟ قرأت کتابا واحدا، میں نے ایک کتاب پڑھی۔ قرأت کتابین اثنین، میں نے دو کتابیں پڑھی۔ صحیح ہے۔ قرأت ثلاثۃ کتب، میں نے 3 کتابیں پڑھی۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی چیز کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ اس کی تجدید کر دے رہا ہوں۔ شمار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے مولانا؟ کہ جو معدود ہوتا ہے، معدود مجرور آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مجرور۔ جیسے اگر ہم کتاب کو گن رہے ہیں تو ہم کہنا ہوگا ثلاثۃ کتبین، کیا بولیں گے؟ کتبین۔ یہ کہاں تک جائے گا؟ 10 تک۔ عشرۃ کتبین، یہ کتب کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع اور مجرور آتا ہے۔ جمع مجرور کیسے؟ 3 سے لے کے 10 تک، پھر 11 سے 99 تک۔ کہاں تک؟ 11 سے 99 تک مفرد منصوب ہو جائے گا۔ جیسے ثلاثۃ عشر کتاباً بولنا ہوگا۔ کیا بولنا ہوگا؟ کتاباً۔ 20، کیا بولیں گے؟ کتاباً۔ آئے سمجھ میں؟ 11 سے لے کے 99 تک اسی طرح سے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا اور منصوب آئے گا۔ آئے سمجھ میں؟ تو 3 سے 10 تک جمع مجرور، 11 سے 99 مفرد منصوب۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے اس کی تطبیق کریے۔ سنایا معصومہ گلشن؟ جب ہم عربی میں کسی چیز کو شمار کرتے ہیں 3 سے 10 تک کیا رہے گا؟ جمع مجرور آپ کو لانا ہے۔ جی قرآن سے اگر مثال یاد آ جائے تو آپ کو بتا دوں گا، یعنی باقاعدہ قرآن میں اس کو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، مشاہدہ جب کریں گے تو۔ اب آ جائیے قرأت اربعۃ، اب یہاں زیر زبر نہیں لگا ہے، آپ کو کیا لگانا ہے؟ کیا لگائیں گے؟ مجرور لگانا ہے۔ اربعۃ کتب، قرأت اربعۃ کتب، میں نے 4 کتابیں پڑھی۔ قرأت خمسۃ کتب، میں نے 5 کتابیں پڑھی۔ قرأت ستۃ کتب، اب آپ کہیں گے مولانا ستۃ ہوتا ہے، اربعۃ ہوتا ہے، خمسۃ ہوتا ہے، اس پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ تو زبر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مفعول بہی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ جی نشاط تھوڑا پہلے آ جائے کریے۔ السلام علیکم بابا۔ تو یہاں پہ اربعۃ پہ زبر کیوں آ رہا ہے بیٹا؟ یہ مفعول ہے، کیونکہ مفعول بہی ہے۔ قرأت خمسۃ کتب، میں نے 5 کتابیں پڑھی۔ قرأت ستۃ کتب، میں نے 6 کتابیں پڑھی۔ قرأت سبعۃ کتب، میں نے 7 کتابیں پڑھی۔
क़राअतु समानियता कुतुबिन, आप देखिए मौलाना 10 तक आपको यही देखे मिलेगी। क़राअतु तिसअता औ अशरता कुतुबिन, ये औ लगा के मौलाना दोनों को ले लिया इन्होंने। मैंने पढ़ी 9 या 10 किताबें। औ से माने क्या होता है? क्या। अब यहाँ पे देखिए मौलाना, तालअतु मजल्लतन वाहिदतन, अब ये अलग तरीके की है गिनती। तालअतु मजल्लतन वाहिदतन, मैंने एक मैगजीन का मुतालिआ किया। तालअतु मजल्लतैन क्या माने होगा? दो मैंने 2 मैगजीन मैगजीन का का मुताला किया। मुतालिआ किया। तालअतु सलासा मजल्लातिन, मैंने 3 3 मैगजीनों का मैगजीन। मुतालिआ किया। तालअतु किस बाब से है बताएगा कोई? बाबे मुफाइला से है बेटा, बाबे मुफाइला। सही है। अब आ जाइए मुफाइला। तो तालअतु सलास मजल्लातिन, मैंने 3 मैगजीन का मुतालिआ किया। तालअतु अर्बअ मजल्लातिन, मैंने कितने का मौलाना? 4 मैगजीनों का मुतालिआ किया। एक फर्क वो नोटिस किया आपने? नहीं नोटिस किया। क्या बताइए? नहीं वो नोटिस नहीं मौलाना। आप गौर करिए, जब हमने किताब को गिना था तो किताब मुज़क्कर है ना, अदद मुअन्नस आ रहा था। देखिए क़राअतु खम्सता, क़राअतु सित्तता, क़राअतु अर्बअता। लेकिन जब हम मजल्ले को गिन रहे हैं तो मजल्ला क्या है? मुअन्नस। अदद क्या हो गया? मुज़क्कर। ये देखो भाई, अरबा क्या है? ये सलासा क्या है? बोलते तो नहीं लगे इसमें? ऊपर क्या था सब में? बोलते। यानी याद रखिएगा, अदद मादूद के जिनसियत में मुखालिफ रहेगा हमेशा। यानी अगर मुअन्नस को गिन रहे हैं तो अदद मुज़क्कर, मुज़क्कर को गिन रहे हैं तो अदद मुअन्नस इस्तेमाल करना है। इस बारीकी को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? मुअन्नस को गिन रहे हैं किसी, जैसे खिड़की गिनेंगे तो खिड़की मुअन्नस है अरबी में, नाफिदा ना। कुर्रासा मुअन्नस है, सही है? कुर्रासा यानी कॉपी। बिंत क्या है? मुअन्नस है। बकरा क्या है? मुअन्नस है। अदद क्या लाना होगा उसके लिए? मुज़क्कर। सही है। और अगर वो होगा यानी जिसको गिन रहे हैं वो मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस है। तालअतु खम्स मजल्लातिन, मैंने 5 मैगजीनों का मुतालिआ किया। तालअतु सित्ता मजल्लातिन, सित्ता यानी 6 मैगजीनों का मुतालिआ किया। तालअतु सबअ मजल्लातिन, मैंने 7 मैगजीनों का मुतालिआ किया। तालअतु समानिया मजल्लातिन, मैंने 8 मैगजीनों का मुतालिआ किया। तालअतु तिसअ औ अशरा मजल्लातिन, मैंने 9 या 10 मैगजीनों का मुतालिआ किया। ठीक है, तो इसमें समझ में आया ये बारीकी आपको कि अगर आप मादूद गिन रहे हैं तो मादूद 3 से 10 तक, एक तो समझ लें जमा मजरूर आएगी, जमा आएगी और मजरूर आएगी। और अगर वो मुज़क्कर है तो अदद को क्या यूज करेंगे? मुअन्नस। और अगर जिसे गिन रहे हैं वो मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर। चलिए मिसाल देके दिखाइए। आप बताइए कि मैंने 4 खिड़कियां खोली, 4 खिड़कियां खोली। इसमें खोलना कहाँ? तुम बता जी। पहलवान, अरे यार मैंने खोली, पहले का इसका तो ये समझो क्या है, ये
میں نے کھولی یہ کیا ہے؟ یہ کس کا ترجمہ ہوگا؟ فتح. اچھا جی، تو اس کا مطلب ماضی کی گردان بھی نہیں سمجھ میں آئی تمہیں. میں نے کھولا، میں نے کھولی. فتح تو کیا آئے گا؟ تو اتنی دیر میں سمجھو گے؟ فتح تو. اب لاؤ عدد و معدود لے کے آؤ. دیکھ لو نا، اسی میں دیکھ لو بھائی، تمہارے کتابیں میں موجود ہے، اسی کو دیکھ کے بولو تو. ہاں ارے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ؟ نہیں، جس کو کھولا ہے وہ بعد میں نہ آئے گا. اللہ کی پناہ یار، کیا کیا کتاب میں نے قرأت سبعۃ کتب، میں نے 7 کتابیں پڑھی، تو قرأتوں کے بعد کتاب لا دیا میں نے. یہ کتاب بعد میں، جس کو گنا جائے گا وہ بعد میں آئے گا. تو اسی پیٹرن پہ لے کے آؤ نا. کیا مشکل ہے تمہیں؟ یعنی تمہارے سامنے جملے موجود ہیں، اس کی جو جگہ بدلنی ہے خالی. کرو. فتح تو اربع نافذات. یادیں آتی ہیں؟ اے بی سی ڈی آپ جانتے ہیں؟ لکھیے چھوٹی بڑی جو جانتے ہیں. بولیے آپ میں سے کوئی بولے. معصومہ سمانی، گلشن، نشاط، کوئی بولے. فتح تو اربع نافذات. ہاں نافذات. ہاں نہیں، کہیں گے فتحت اربع نوافذ. صحیح ہے. نافذہ کی جمع کیا ہوگی؟ نوافذ. صحیح ہے. تو کیا بولیں گے؟ فتحت اربع نافذات. بولیے. ہاں امیر بھائی کیا بولیں گے؟ اربع نافذات. اربع نافذات. یاد رکھیے گا، جو مؤنث ہوتی ہے نا، اس کی جمع بنانے کے لیے آپ یہ دیکھیں، نافذۃن ہے. نافذۃن معنی کیا ہوتی ہے؟ کھڑکی. تو اس کی جمع بنانے کے لیے آپ کو اتنا تو ڈالا نہیں لانا ہے، اس کے بعد الف تے پڑھا دیجیے. نافذات. آئی سمجھ میں؟ جیسے مجلتن تھی، مجلہ یعنی میگزین. اس کا کیا بنی؟ مجلات. مجرور ہوگا تو مجلات. بنت کا کیا بنے گا؟ بنات. بنات لکھیے وہاں پہ. بنت کا بنات. الف تے مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے؟ الف تے بڑھا کے. تو اب بولیے، میں نے 4 کھڑکیاں کھولی. لکھ لیا؟ چھوٹی بھی سی بھی لکھ لیا. نافذات. اربع نافذات. آئے سمجھ میں؟ میں نے 4 کھڑکیاں کھولی. چلیے آپ بنائیے. گلشن کوشش کیجیے بنائیے کہ میں نے 4 درس لکھے. جی گلشن، کیا میں نے کہا تھا؟ میں نے 4 درس لکھے. لکھنے کی عربی کیا بنے گی پہلے بتائیے؟ کتبتو. بالکل صحیح. علیکم السلام. اس کے بعد آپ کو 4 کا لانا ہے. 4 درس مذکر ہے کہ مؤنث؟ اربع درس مؤنث ہے. نہیں، اربع جو درس مؤنث نہیں، درس مذکر ہے. تو کتبتو اربعۃ درسن. درس کی جمع ہوگا دروس. تو بولیے درست ہوگا. کتبتو اربع
दुरूसिन। इंशाल्लाह थोड़ा सा कल देख के आइएगा, ये जो मैगजीन है, अरे जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको देख के आइएगा, तो कल फिर करवा के आप लोगों से देखेंगे 2-4 जुमले, ठीक है। निशात रिजवी मासूमा जी समझ जी गई? हाँ, कोशिश कीजिएगा जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको बस ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ताकि जी बात आबा। को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। ठीक है इंशाल्लाह, चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।